E agora nós passamos para as perguntas, certo? Para isso, eu vou chamar o Jaime para direcionar as perguntas adequadamente. Por favor, Jaime. Obrigado. Então, algumas perguntas que foram feitas aqui.Iciel de Toledo nos pergunta o seguinte: los valores de strain son iguales para hombres y mujeres? Una pregunta que puede ser Não, para el Dr. Lowenstein o Ya para hemos, ya lo hemos não consigo ver. respondido de alguna manera. A ver, ¿me pueden sacar por favor, el compartir la pantalla? ¿La podemos sacar? A ver, la saco. Bueno, les he dicho que en realidad lo hemos estudiado mucho a nivel longitudinal y está igual que en la fracción de eyección, el strain longitudinal tiene en promedio un punto más, pero esto es significativo en las mujeres. No hemos visto tanta diferencia en la edad, pero hemos estudiado, no muchos grupos etarios, hemos estudiado en el strain longitudinal solamente menos de 50 y más de 50 no nos dio, pero en realidad el strain longitudinal disminuye también en las personas de mucha edad. Disminuye con la edad también. Y si hablamos de twist, bueno, precisamente al disminuir la contractilidad de las fibras subendocárdicas, las subepicárdicas se manifiestan más, entonces el twist con la edad va a aumentar. otra pregunta, Dr. Lowenstein. ¿Cómo ajustamos el HOI para hacer strain en 3 capas? Exactamente igual que en el strain transmural, o sea, del endocardio al epicardio. El ROI es una de las cuestiones más importantes, ROI, o sea, la zona de interés que toma del endocardio. El seguimiento visual es fundamental. O sea, la máquina nos da una orientación, pero indudablemente hay regiones que pueden ser un poquito más engrosadas y uno tiene la posibilidad con estos equipos de hacer una modificación no solo global, sino regional, ¿no es cierto? Entonces, esta es la parte más importante que se puede hacer automáticamente y el equipo inteligente lo hace, pero el ojo tiene que controlar esto. Esto se va a explicar seguramente después, pero es fundamental el ROI, porque un ROI que sea muy angosto nos va a dar un valor más alto, y un ROI que sea muy ancho, porque toma demasiado va a tomar pericardio, entonces va a ser más bajo. Y esta cifra puede llegar a ser hasta 2% en valores absolutos. Esto lo hemos comprobado. Y también cuidado con los acortamientos longitudinales. Perfecto. Una otra pregunta, doctor, ahora de Fernando Morselfe sobre el gradiente de deformación en el ápice y la base. ¿Cree que está determinado por la variación contráctil real o simplemente por una cuestión geográfica debido a la mayor curvatura en la región apical? Bueno, yo algo de esto dije y mencioné. Gracias, Morcef, sus preguntas, todas las preguntas son muy interesantes. Es muy dependiente de la geometría. O sea, evidentemente el strain, si de algo depende, es de la sobrecarga, o sea, de la carga. Depende de la carga y depende de la geometría. O sea, lo que dice de la curvatura es absolutamente cierto. Pero también hay que tener en cuenta el metabolismo cuando hablamos de las 3 capas. Pero cuando hablamos de base a punta, yo creo que la geometría y en algo también el estrés parietal. El estrés parietal en la base posiblemente sea mayor que el estrés que tenga el ventrículo a nivel del ápex. Pero lo que dice tiene absolutamente, estoy de acuerdo. Otra pregunta de Morsefe. String layers, ¿alguna referencia a decoración de atleta o no? No tengo experiencia. Vamos a estudiar con un grupo de Mendoza y lo estamos haciendo
en los atletas de alta competición, precisamente si vemos algún tipo de diferencia con los normales. Pero bueno, estamos realmente en la primera etapa, ya el proyecto está escrito y estamos recolectando pacientes. No tengo experiencia. Si él la tiene, sería interesante compartirla, pero yo no la tengo. Ahora una pregunta de Bem, doctora Ángela está María respondendo? Pontos. ¿A gradientes ápico-basal no VD? No le entiendo la última palabra. A, Gradiente. a gradiente ápico-basal no ventrículo derecho. Interesante la pregunta. Bueno, después me gustaría escuchar lo que dice José Luis, que dio la charla, pero lo interesante, en mi experiencia personal de muchísimos pacientes, no he visto este gradiente. O sea, he visto que los tres segmentos de pared lateral pueden ser iguales, he visto que el ápex es más bajo que la base y he visto al revés. O sea, para mí es totalmente imposible de trazar un parámetro que sea igual en todos los pacientes. O sea, esto que en el ventrículo izquierdo es una ley, es absolutamente siempre así en condiciones normales, en el ventrículo derecho, y quería ver qué experiencia tiene Luis Preto, no he visto este gradiente y he visto de todo como le he explicado. Listo. Otra pregunta. ¿Alguna Eh, situación po- en ¿Podrá, que... podrá hablar el doctor Preto a ver qué experiencia sí. tiene? Como me gustaría saber el... E Hay as que... perguntas são direcionadas a todos os panelistas, todos os palestrantes. Por favor. Bom dia novamente. O ventrículo direito ainda tem mais perguntas do que respostas. Então, há muitos estudos para válvulas, para isquêmicos, para miocardiopatia não isquêmica, para congênitos. E realmente o que diz o Dr. Lovenstein é o que se observa. Né? Não existe um padrão que se possa determinar. Existe, em alguns casos a gente consegue, como naquele que eu mostrei, do tromboembolismo pulmonar, a gente consegue analisar que a base do coração tem, então, um strain bem mais alterado do que o ápice, como se observa no bidimensional. Mas não há ainda, assim, nem exatamente bem definido o valor da normalidade, parece estar em torno de 21%. Há uma tendência de se usar a parede livre isolada, ao invés de usar os 6 segmentos, quando está se analisando o conjunto global do coração e o strain do ventrículo direito, mas ainda não há assim uma entrada forte por não ter definições bem nítidas do comportamento normal do ventrículo direito. Então, muitas perguntas ainda que nós temos do ventrículo direito para responder. Ainda uma outra pergunta do Dr. Ricardo Medeiros sobre o ventrículo direito segue. Na prática diária, precisaríamos ainda melhorar mais o processamento de imagens para que possamos diferenciar strain de camadas internas, externas do miocárdio e até mesmo do strain do ventrículo direito? Camadas no ventrículo direito não há pesquisa nesse sentido, né? E as questões das camadas fica para o Dr. Lovenstein, do ventrículo esquerdo. Ok. E uma última pergunta ainda. ¿Alguna situación en que prefiera strain Doppler sobre strain bidimensional? Yo la puedo contestar, pero a lo mejor la doctora Ana Camarosano quiere responderla y seguramente estaré de acuerdo. Nosotros usamos en nuestro laboratorio mucho strain Doppler, pero a lo mejor Ana quiere dar alguna explicación y después le voy a decir mi experiencia. Bom, na minha, o strain Doppler eu usei no começo e depois eu realmente preferi o strain bidimensional por conta de tanta correção de ângulo que a gente tem que fazer e muitas vezes eu faço também repouso no estresse. No estresse a gente piora ainda essa condição de artefatos e de frequência cardíaca e de ângulo. Então, eu realmente, o strain bidimensional é que eu acho que
realmente me permitiu me aprofundar mais em strain, gostar do strain e ter menor quantidade de artefatos e limitações e ver a ponta do ventrículo esquerdo, né? Então, fazer análise apical do ventrículo esquerdo como um todo. Então, realmente, eu hoje uso basicamente speckle tracking, que é o strain bidimensional. Bueno, si puedo agregar nuestra experiencia. Hay algunas situaciones en las cuales es indudablemente mejor el strain de Doppler que el strain 2D. Y en esto estará de acuerdo Ana. Si tenemos una ventana que no es apropiada, con ventanas que no son buenas, el Doppler no tiene tanto problema que el strain 2D. O sea, con ventanas inapropiadas, indudablemente nos va a dar más información. Si queremos evaluar strain rate, o sea, la velocidad con la cual se deforma, esto necesita alta resolución temporal, y la resolución temporal del strain 2D será 70, 80, 90 frames, mientras que puede ser el doble en el Doppler. Entonces, con Doppler sí podemos hacer mejores curvas todavía de modo M de strain rate. Y la tercera gran ventaja es esa alta frecuencia cardíaca, precisamente por esta resolución temporal excelente que tiene el Doppler cuando hacemos la captura con 150 cuadros. Entonces, en la strain 2D a frecuencia de 140, 150 va perdiendo resolución lateral, o sea, los segmentos más basales son difíciles de ver durante el ecoestrés, a alta frecuencia y con ventana que no es excelente. Entonces ahí el strain basado en Doppler nos da mucha información y en segmentos dudosos nos aclara. Así que tiene sus indicaciones y por eso todavía las máquinas tienen Doppler tisular. Y si uno lo sabe hacer muy bien, en algún segmento que tenga dudas con strain 2D, el strain 2D es muy automático, entonces se pueden pasar pequeños segmentos, pequeñas escaras, porque hacen promedios. Sin embargo, si uno va artesanalmente con el Doppler tisular, uno puede precisar que algún pequeño segmento tiene escara que no se ve en el strain 2D. Así que yo aconsejo que se siga utilizando. Sim, não. Em termos de limitação lateral do ultrassom, principalmente, quando nós não temos uma boa imagem, a resolução lateral está comprometida, obviamente, o strain bidimensional ele perde muito valor. E em questões de frequência também. Só que no pico do estresse, eu realmente ajustar ângulo é uma situação que limita muito também para a gente pegar o strain Doppler. E na prática, hoje, eu como não faço mais basicamente o strain Doppler, faço o strain bidimensional, eu atribuo a minha experiência muito mais a ele, porque eu meio que, mesmo ele tendo alguns quesitos melhores do que o strain bidimensional em alguns pontos do estresse, ele não torna isso muito prático e sofre mais interferência de ruído e mais interferência de angulação. Então, eu, no cotidiano, do ponto de vista prático, na maioria das vezes, eu consigo usar o strain bidimensional e me atende, e aí eu consigo implementar na rotina. Então, essa é a minha experiência que eu posso passar, mas não concordo plenamente, porque temos as limitações do strain bidimensional também em alguns aspectos. Eu posso fazer um comentário, Rodrigo? Pode. Olha, eu concordo totalmente com o Jorge Lovenstein. Eu ainda utilizo também por causa da resolução temporal, e uma coisa também muito útil em alguns tipos de hipertrofia ventricular, se a gente utilizar o strain rate pelo módulo M curvado, nós conseguimos uma visibilização que pode ser sugestivo de cardiomiopatia hipertrófica,
sugerindo desarranjo de fibras. Então, a gente tem essa utilização e a análise regional também é bastante superior pelo strain baseado no Doppler. Além dos neonatos também, que, como eu falei, ainda tem uma utilização também. Mas é claro que o speckle tracking é um exame mais reprodutível, né, mais utilizado. Bem, se me permitem a palavra, complementando os estudos em pacientes com atletas de alta performance, o que eu observo na prática clínica é que atletas de alta performance eles tendem a ter um strain mais aumentado. No entanto, o strain de VD, ele muitas das vezes pode estar alterado, pode estar diminuído. No entanto, esses atletas eles têm um viés. Muitos deles usaram anabolizantes e esteroides. E alguns dos que usaram os anabolizantes e esteroides, esses sim, já apresentam uma disfunção subclínica com valores abaixo dos limites da normalidade. Então, esses atletas eles devem ser avaliados de acordo se ele tomou, se ele fez uso ou não de anabolizante. Isso é muito importante, né? Esses atletas, geralmente, eles têm valores mais altos. Quanto ao strain de camadas, e assim eu prefiro definir o strain de camadas, ele é útil, inclusive, para a avaliação do paciente de alto risco após um infarto agudo do miocárdio, porque ele reflete esse gradiente dessa transmuralidade, que se chama gradiente da refratariedade transmural, e isso aumenta a possibilidade de morte súbita no paciente nos próximos 30 dias. Então, o strain de camadas ele é extremamente importante na avaliação desses pacientes de alto risco com infarto. Alguma pergunta? Se eu pudesse fazer um comentário a respeito do strain com Doppler. Pode. Isso. Eu uso também o strain com Doppler e eu acho que ele tem uma grande valia quando nós temos um segmento em dúvida, principalmente na porção inferior basal, onde é uma região de difícil interpretação ao estresse. Então, com a velocidade, com o frame rate bem alto, com a aquisição específica daquela parede, muitas vezes a gente consegue ver que o strain naquela área em que a gente está com dúvida, ele é absolutamente normal. E isso nos ajuda a ver que aquilo é mais um artefato da imagem posicional do que uma real isquemia. Ou não, que realmente ali existe uma contração pós-sistólica, existe uma diminuição do strain, e isso então corrobora para que aquela parede ela seja doente, sim, e isquêmica funcionalmente. Ok, estamos dentro do horário. Mais alguma pergunta? Mais uma pergunta do Dr. Fernando Morcerfi. Modo M colorido do Doppler tissular é melhor que o modo M colorido obtido por strain por speckle tracking? Concordam ou não? Principalmente para estudos dos períodos isovolumétricos. Sim, certamente. Na minha opinião, eu concordo, porque o Doppler tissular, o modo M, ele apresenta maior resolução temporal, e com isso nós podemos pegar com mais facilidade os eventos, principalmente quando nós possuímos um alto número de frames. Mediante a isso, nós também devemos considerar as alterações de preset do aparelho, como o cine compress e a largura do que vai ser a largura da amostragem. Eu não sei o que os outros amigos eles contemplam. Profesor Lauenstein? Yo también creo que el modo, a la pregunta de Morcerf, que el Doppler modo M es mejor que el de 2D, de speckle tracking. Yo creo que el Doppler tisular, yo confío más precisamente por esa resolución temporal que tiene. Yo hago mucho modo M con Doppler tisular, sí, estoy de acuerdo. Y no sé si hubo una segunda parte de la pregunta que no entendí bien, además de la Dr. diferencia. Lowenstein, es sobre para estudios isovolumétricos.
¿Es importante o no? El tiempo de relajación isovolumétrica, si se refiere a eso, el tiempo de estudio de relajación isovolumétrica, por supuesto, por la gran resolución temporal que tiene, el Doppler tisular es mucho mejor, eso lo sabe, y estudiar el tiempo de relajación en el ventrículo derecho, bueno, nos permite descartar cuando hay relajación isovolumétrica, hipertensión pulmonar. No sé si se refería a eso exactamente. Le pido disculpas por... Acá sí tenemos una pequeña barrera de idioma, pero los periodos isovolumétricos, por supuesto, por la gran resolución temporal, y tiene valor, tiene absolutamente valor el periodo de contracción isovolumétrica y relajación isovolumétrica, tanto del ventrículo izquierdo y más del ventrículo derecho, mucho más del ventrículo derecho. E eu acredito que daqui para frente, após a nova fisiologia da banda de Torrent-Wasp, nós deveremos tratar daquilo proposto pelo diagrama de Wigner, né, mas como alterações da banda de Torrent-Wasp. Então, o relaxamento isovolúmico como período pós-ejetivo e contração isovolumétrica como período pré-ejetivo. Eu acredito que há uma tendência à mudança na fisiologia, apesar dos livros apresentarem ainda aquela didática descrita por Wigner. Algum dos colegas, professor José Luiz Pena, José Luiz Preto, Ana Camarosano, alguma pergunta em particular? Eu tenho... Peraí, cadê a foto aqui? Para o próprio Dr. Jorge, eu acho que o senhor talvez fale durante o segmento, mas o trabalho sobre a fase contrátil muda um pouquinho, né? Mas já que o senhor está aí para a gente responder, essa fase de contração, a fase inicial da diástole, né? Esse período isovolumétrico, esse trabalho que o senhor apresentou, não aqui, mas já tem, que eu sei, nessa fase contrátil. O que eu queria a experiência do senhor no desenvolvimento desse trabalho, que essa fase contrátil, que é uma fase contrátil e período de relaxamento isovolumétrico miocárdico. Queria saber um pouquinho mais sobre isso. Bien. Entender. El periodo de relajación isovolumétrica, todos sabemos que no es un movimiento, no es una contracción pasiva, es una contracción activa. Y ese periodo de relajación isovolumétrica, en realidad, de acuerdo a los trabajos principales de Torres-Wasp, se debe a la contracción de las fibras ascendentes. O sea, las fibras ascendentes que se contraen, hay una heterogeneidad, hay una pequeña diferencia entre la contracción de las fibras descendentes y las fibras ascendentes. Las fibras ascendentes tienen el pico un poco más tardío y en condiciones normales, en pacientes jóvenes, eso se manifiesta como una contracción o deformación postsistólica de pequeña cuantía, pero que es normal. Nosotros hemos estudiado los tiempos y hemos visto que las personas normales, jóvenes, tienen contracción tardía que entra dentro de la diástole de segmentos basales. Y esto coincide con la contracción de las fibras ascendentes, como lo decía. O sea, la contracción de las fibras ascendentes son responsables de la succión, de la expansión del ventrículo, así lo designaba Torres-Wasp, así que es lógico que haya algo de deformación postsistólica, o sea, de contracción en el periodo isovolumétrico en condiciones normales. Y hemos medido, y a ese nivel hay presión negativa, y esa presión negativa es porque el ventrículo se expande, y se expande fundamentalmente en la diástole temprana, y esa diástole temprana
es por la contracción de las fibras ascendentes. Professor Lauenstein, eu gostaria de perguntar também, aproveitar que o senhor está aqui, o senhor acha que após a contração das fibras ascendentes, ainda existe contração das fibras basais do ventrículo esquerdo? O tempo pós-ejetivo ou o tempo de relaxamento isovolumétrico? No, no, disculpe, no entendí cuál era exactamente la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿O es un comentario? No entendí bien. Uma pergunta, se existe contração da porção ou da alça basal do ventrículo esquerdo no período de relaxamento isovolumétrico. Fue un poco lo que no sé exactamente qué es lo que puedo responder, pero es más o menos lo que expliqué. O sea, en los segmentos basales, fundamentalmente, le llama la atención por qué es en los basales y no en los apicales. Eso le llama la atención. O sea, las fibras ascendentes tienen todo un recorrido, o sea, son disposiciones, son la misma banda. Nosotros creemos en la banda, es una banda continua, como se demostró en resonancia magnética, y esa banda continua va del endocardio al epicardio y va cambiando de posición, ¿no es cierto? Son las mismas fibras que tienen diferente disposición en su recorrido. ¿Por qué lo hemos visto más eso tardío? O sea, eso nos dio nuestro estudio. En el de Voigt, en realidad él ve más deformación posistólica normales en los segmentos apicales. Nosotros lo hemos visto más en los basales. Si usted me pregunta por qué esa diferencia, bueno, no le puedo explicar, son resultados que tenemos nosotros y que tienen ellos, pero lo importante es recordar que no toda deformación posistólica es patológica, que una deformación posistólica que es muy corta, que no sobrepasa los 90 milisegundos, o sea, no entra en la diástole, es solamente en el periodo de relajación, y ocupa menos del 20%, de toda la deformación, y tiene una deformación sistólica normal. La deformación posistólica es anormal solamente cuando la sistólica es anormal. Si la sistólica es anormal, la posistólica no tiene importancia. Eso es lo que hemos visto. Muito obrigado, professor. Eu acho que aí seguem palestras, vai falar sobre as indicações do strain circunferencial, não sei se seria o caso de... Exatamente, Ana. Assim, a indicação do strain circunferencial e do strain radial, praticamente o radial, ele quase não tem grande utilidade na prática clínica, no que a gente usa para estudo. No entanto, nós podemos utilizar para ver o sincronismo, que vai ser abordado numa próxima aula. E o strain circunferencial vai ser também abordado numa próxima aula pelo professor Lauenstein. Eu acredito que tenha muita importância, principalmente em pacientes oncológicos. Basicamente, ele pergunta se a gente pode contar somente com o strain longitudinal ou se nós devemos fazer o circunferencial e o radial. Bem, eu na minha prática diária, eu tento fazer o strain circunferencial e radial em todo mundo. No entanto, não é tão fácil assim obter um corte basal e um corte do ápice verdadeiro, para a gente fazer a diferença e o twist, certo? Então, somente cerca de 40% a 50% dos pacientes eu consigo obter tanto o strain longitudinal quanto o strain circunferencial, radial e o twist. Eu não sei qual é a experiência dos nossos amigos aqui, palestrantes. Nosotros hacemos el longitudinal en todos los pacientes
circunferencial hacemos solamente en los pacientes que sospechamos patología y merecen hacerlo. Después va a haber una charla sobre strain circunferencial, y el radial en realidad ni lo miramos porque tiene muchísima variabilidad y no nos va a dar valores diferentes si hacemos el longitudinal y circunferencial. Y es muy interesante hacer ambos. O sea, después cuando hablamos de 3D, vamos a hablar del área de strain, que es el producto del longitudinal y circunferencial, y es una información global de la contractilidad. Así que el área strain, que se podría hacer también por 2D, tomando ambos, pero no es la rutina el circunferencial todavía, en nuestra experiencia. Ok, professor, muito obrigado. Como houve uma pequena troca, não há mais, acredito que não há mais nenhuma pergunta.